باش نلعبوا في اكادير، شحال ما لعبناش في اكادير، نشوفوا الجمهور ديالنا في اكادير، نزل السوس ان شاء الله غدا ستاد يكون عمر باش يشجعونا، واحد الماتش اللي بغينا نربحو باش نساليو البروميي دو جروب وباش نرجعو في المستوى ديالنا على هاد العام اللي جاي ونبريبارو مزيان كاس افريقيا اللي جايه ان شاء الله. باش كنشوف الماتش الماتش بحال ديما في الدار خصنا نربحو، غنطيحو في واحد الفرقه اللي حتى هي غتبغي تلعب مع لو داني دومي فيناليست ديال لا كوب دو موند، دونك يفون بيان ديفوند، غيحطوا الجهد ديالهم باش يديفونديو مزيان وباش يعذبونا. حنا خصنا نجبرو لي سوليسيون بحال اللي بزاف الناس كيقولوا اون ا دي بروبليم كونتر دي زيكيب كي ديفوند. خدمنا مزيان هاد السيمانه باش نشوفوا لي كلي اللي خصنا باش نربحوا سو تيب دو ماتش. نفس السؤال العميد المنتخب الوطني، كيفاش كتشوف المباراه ديال الدار؟ Salam alaikum tout le monde. Non, comme l'a dit le coach, on s'attend à un match compliqué. Comme tous les matchs en Afrique, d'autant plus maintenant que voilà, on se s'est attendu et qu'on va se retrouver face à une équipe qui va vouloir bien faire contre nous, qui a plus rien à jouer. Donc nous, ça reste un match très important en vue de la préparation pour la CAN qui va arriver très vite. Donc comme l'a dit le coach, on va sûrement se retrouver face à une équipe qui va être en bloc et qui va essayer de nous fermer les espaces. Donc c'est à nous de trouver les clés pour déséquilibrer ce genre d'équipe et que ça nous serve après pour les prochains matchs quand on se retrouvera face à ce genre d'équipe. Donc c'est un match qui va être très très important pour la suite de notre préparation. Une problématique اللي عندهم les équipes ou encore plus les équipes nationales parce que ما عندناش الوقت باش نخدموا بزاف l'animation offensive. عندنا يومين alors qu'en club عندهم العام كامل وعندهم la préparation. حنا كنحاولوا نجبروا les solutions بحال اللي قلتي. عندنا des matchs amicaux قبل le mois de novembre اللي غيكون دي ماتش اوفيسيال اللي خصنا نربحو، ومن بعد كاين لا كوب دافريك وغنفتشوا باش نجبروا هاد لي سوليسيون. كنخدموا عليها بحال التيقين على راسنا بلي غنجبروا هاد لي سوليسيون، وكدوز مع لي ماتش كدوز مع لي ديسكسيون مع اللاعبين باش نجبروا لي ميور سوليسيون بوسيبل. مي سي با فاسيل باسكو اي فرقه في العالم عندها هاد المشاكل، ماشي غير مدرب ولا ماشي مدرب. سي une problématique mondiale. Face à des blocs bas, c'est toujours difficile pour toutes les grandes équipes. De se préoccuper du terrain et de laisser le reste aux personnes concernées, parce que voilà, de toute façon nous on ne peut pas y changer grand chose. Nous, notre intérêt c'est d'être performant sur le terrain, donc il faut éviter de ne pas se mettre trop de stress dans la tête, parce que voilà, ça peut jouer après forcément sur les performances ou des personnes qui arrivent même à se blesser tellement ils ont de choses dans la tête. Donc il faut se concentrer sur le terrain et après ce qui doit arriver arrivera. Donc faut pas se mettre de pression particulière. Après chacun est différent, mais le principal c'est le terrain et le travail. Et c'est comme ça qu'on arrive à pas se mettre trop de choses dans la tête.